ka alabato chogo fauye nyumaya telena kando ka kira kanu chogo fauye nyumaya telena kando ka farida seli chogo fauye nyumaya telena الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام دينا وأنزل علينا في كتابه نورا مبينا أحمده على جزيل نعمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى وأتم به نعمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالدين القويم والمنهج المستقيم أرسله رحمة للعالمين وإمام للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطريق وأوضح السبل وافترض على العباد طاعته وتعزيره وتوقيره ومحبته والقيام بحقوقه فشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره وكما أن الذلة مضروبة على من خالف أمره فالعزة لأهل طاعته يقول الله سبحانه وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ويقول أيضا يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أيها المسلمون إن طاعة الرسول طاعة لله كما يقول سبحانه وتعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله فأي مسلم بلغته سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه اتباعها ووافقت هواه أو خالفته يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه طبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمي الله تنو سبحانه كستك الله ولمن دون كبركة كالله تنو أكن مولا أهننا أونا كن منك أوني أمي مساتنو مسامي هنا أونا كسلامك أونك ديني ككلك غفولا سهير ما دي أما gafe mi ni kanda ba kono ni kunandiya ba kono ni noro ba kono noro mi na bangelendo ame alatano aka nema chama nununa ka kala ka sharia jo setigi alaka ko alay kelem paye frankan foite ala la subhanahu wa ta'ala frankante alaka ala ya kono frankante ala aka danin kono wa frankante ala la atoko sanmu ana mamudu sanmu na kaklaka sharia jotuguni aka ciden kan doye muhammadi alaka kishini ne ma chaman ke ni ciden sanmani anaka sahabawi anaka sodungowi ciden min ni allah taala ya ci ni kanaye ko nani oye ko ladi odi amma ciden min ni allah ya ci ni dine tiye dine min ni ayambo dibila kambla kandanda kambo yeda sakunkela kambla ala sago ya siraka
k'an sama k'an bɔ sitani ka jɔnya la k'an kɛ Alahu Taala ka jɔn ye ciden min n'a cira kana fiyentɔw ɲɛ yɛlɛn ciden min n'a cira kana Ala ka nɛɛma dafa a ka jɔnw ye dugukolo sanfɛ Ala ka kisi ni nɛɛma caman kɛ nin ciden sanumani kan ani mɔgɔ mɔgɔ tugura a ka taasira kɔ tiɲɛ baara kɛli la fo ka taa se jɔ dɔ ma Ala ka ne n'aw bɛɛ lajɛlen fara o jɔn kunnadiw kan n baden k'an yɛrɛ kun ladi ka tila k'aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ladi an ka siran Ala ɲɛ Ala ɲɛ siran ɲɛ yɛrɛ hakika la Ala ko wala tamutunna illa wa antum muslimun k'an ka siran Ala ɲɛ siran ɲɛ yɛrɛ hakika la ko wa an k'an jilaja saya kana an sɔrɔ fiyewu fo an silamɛlama ka sa ka taa di Ala ma subhanahu wa ta'ala a bɛ fɔ jumɛn de ma ko silamɛya silamɛya huwa istislamu kamil lillahi subhanahu wa ta'ala silamɛya kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye soumission totale Alahu Taala ye subhanahu wa ta'ala o kɔrɔ ye jumɛn ye jɔn ka sen n'a bolo fila siri k'a da Alahu Taala ɲɛkun tilen na sago foyi tɛ ne la e Ala ka sagoya nalen kɔfɛ diɲɛ ye ko foyi tɛ ne la e Alahu Taala ka diɲɛ ye ko dɔnnen kɔfɛ wa foyi tɛ ne tɔɔrɔ fana sɔrɔ fɛn min bɛ e Ala tɔɔrɔ subhanahu wa ta'ala Ala dun ye mun fɔ an ɲɛna ko fɛn min bɛ ale Ala tɔɔrɔ ko ale kira ka tɔɔrɔnan ko ye fɛn min ka di ale Ala ye ko ale kira ka diɲɛ ye ko ye o kɔrɔ ye min ye ni maa min ye kira diɲɛ ye ko dɔn ka kira goya ye ko dɔn ka tugu kira nɔ siga t'a la i bɛ Ala sagoya kɔnɔna na subhanahu wa ta'ala n'o de sabatira maa min na e bɛ kɛ silamɛ dafali n'o kɛra maa min na e yɛrɛkun kolo Ala ye wa Ala kan bɛ o yɛrɛkun kolo de ma silamɛya kɔrɔ de k'i yɛrɛkun kolo k'i yɛrɛ labila Alahu Taala ye subhanahu wa ta'ala k'i yɛrɛ labila a ka ciden ye sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a bɛ fɔ nin de ma ko silamɛya wa nin de ɲininen don an fɛ Ala ko k'an kana sɔn abada saya k'an sɔrɔ ka sɔrɔ fo ka taa sɔrɔ an sara k'an to nin lahala de la sagoya ni diɲɛ ko bɛɛ lajɛlen ye Ala de ta ye subhanahu wa ta'ala an kan ka siran Ala ɲɛ don min na an bɛ taa di Ala ma don min na o saya bɛ na an sɔrɔ a bɛ na an sɔrɔ lahala min na a bɛ na an sɔrɔ cogoya min na an bɛ na Ala kunbɛn ɲɔgɔnya ni dalu min ye o de kama an b'a fɔ yan kuma caman na aya laban min jiginna kuranɛ kɔnɔ n'o kɛra Alahu Taala ka kangarida kan laban ye n'o kɛra Alahu Taala ka cikan laban ye k'a fɔ a ka jɔnw ye dugukolo sanfɛ a ko wattaku yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun kan ka siran don ɲɛ don min na an bɛ segin ka taa di Ala ma wa Ala kan bɔ o don kelenw de ma k'an k'an jilaja saya kana an sɔrɔ o don cogoya si la fo ka taa sɔrɔ an bɛ sa ka sɔrɔ an bɛ silamɛya kan an kololen don Ala ye wa Ala ko k'an ka siran o don de ɲɛ don min na an bɛ taa di Ala ma subhanahu wa ta'ala ni Ala bɛna taa bɛɛ lajɛlen sara i ka baara dafalen na ko Ala Taala tɛ maa si tɔɲɔ maa si ka hakɛ tɛ to Ala fɛ an kan ka siran o Ala ɲɛ dogo la an kan ka siran o Ala ɲɛ bange la an kan ka siran ka nin don nin ɲɛsigi an kan ka baara ɲuman caman kɛ ka nin don nin ɲɛsigi an kan ka jɔrɔ saya nin bɛna an sɔrɔ k'an to lahala jumɛn de la k'a sɔrɔ an bɛ sitanɛ bolo wa k'a sɔrɔ an bɛ nin dungɔ de bolo wa k'a sɔrɔ an kololen don Ala ye wa k'a sɔrɔ an bɛ kira Muhamadu ka taasira kan wa saya bɛna anw sɔrɔ k'an to lahala jumɛn de la madama ni Ala ko k'an ka siran o don ɲɛ o don nin jɔrɔ kan k'an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o don nin kan ka y'an bɛɛ lajɛlen kun na k'an taama bawo an ka wagati laban bɛ se k'an sɔrɔ k'an to lahala bɛɛ lajɛlen na an ka wagati laban bɛ se k'an sɔrɔ k'an to cogoya bɛɛ lajɛlen na an ka wagati laban bɛ se ka na an ma k'an dalen to sunɔgɔ la k'an jɔlen to k'an sigilen to k'an to mobili boli la k'an to moto boli la k'an to fan o fan sanfɛ duguma wagati laban bɛ se ka na an ma k'an to lahala bɛɛ lajɛlen na o la ja wagati bɛɛ la an kan ka siran de an bɛ taa di Ala ma k'an to lahala jumɛn la an kan o siran de kan ka ye an na kuma bɛɛ lajɛlen
amba yin Allah ta'ala fa subhana ala kan bela jelen fara ala insran bagaw ka ala ka ala insran noya anye ala kan sama kan bon ni dungo bolo kan kishi kan tanga ka bo shaytan dungo sorolima anga do ka foko Allah ta'ala kira Muhammad cikana ama bidinil qawim ni dine clean ni dine jolé dine sabatide kabir Allah ta'ala ye ciden cili damine kabir nuhun alayhi salam fogana se Isa ma alayhi salam nunu bela jilen ka ciden ya ala ya be de fara nyogon kan ka be di kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabir nuhun fogana bila Isa alayhi salam ala ya fɛn o fɛn ci ala ya bɛɛ lajɛlen ci manton dɔw de ma communauté dɔw dɔ ma sigida dɔw ma walima jamakulu dɔw ma walima mɔgɔ dɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la nka kuma min na n'a bɛna ciden laban ci k'o kɛ a ka dalilu laban ye a ka jɔnw kan a ma sɔn k'o ci manton dɔw ma ka dɔ to yen a ma sɔn k'o ci siya dɔ ma ka siya dɔ to yen a ma sɔn k'o ci kabila dɔ ma ka kabila dɔ to yen a ma sɔn k'o ci fara couleur dɔ ma ka couleur dɔ to yen ala ye ale ka cili généralisé de k'a sɔrɔ tɔ fɛn o fɛn cira k'a kɔn ale ɲɛ a y'u bɛɛ lajɛlen ci manton dɔw de ma jamakulu dɔw ma kabila dɔw ma mɔgɔ dɔw ma nka a bɛna ciden laban ci tuma min na ni o de bɛna kɛ dalilu ye jɔnw sanfɛ lahara don o bɛna kɛ dalilu ye ale ala bolo k'a fɔ ko yalima ciden dɔ ci aw ma wa aw bɛɛ ma bawo ni kira kuma ci an bɛɛ lajɛlen ma lahara don an faranfinw dɔw tun bɛ sɔn ka dalilu sɔrɔ ko ala i ma sɔn ka ciden bɔ anw na i ka ciden ma se anw ma ala y'o de dɔn a b'a ka jɔnw dɔn a b'a ka danfɛnw dɔn a ye dalilu jɔ an kan ka ciden ka cidenya k'o généraliser ko bɛɛ lajɛlen dama ka kan la ka cira bɛɛ lajɛlen de ma wa ale ka diinɛ de fana dafalen don ale ka gafe de dafalen don ka tɛmɛ jigini kitabu tɔ bɛɛ lajɛlen kan wal manhajul mustaqim a nana ni principe min a nana ni taabolo min ye o taabolo de tilennen don ka tɛmɛ taabolo bɛɛ lajɛlen kan arsalahu rahmatan lil alamin ala ye kira nin de ci ka kɛ hinɛ ye kana danfɛn bɛɛ lajɛlen yɔrɔ danfɛn bɛɛ lajɛlen yɔrɔ adamaden gansan ko to ye tuguni dɛ n ye silamɛ ye n tɛ silamɛ ye o gansan ko tɛ tuguni wallahi i b'a dɔn k'a fɔ ko kira muhamadu ka cidenya k'a hinɛ sera hali bagaw ma hali dantanfɛnw ma an ka kira de y'anw kalan k'an silamɛw kalan hinɛ la ani makari la hali tuma min na n'an b'an ka dabaw da k'u kan tigɛ k'an ka daba da k'a kan tigɛ an ka labɛn ka ɲɛ an bɛna kan tigɛ ni fɛn min ye o ka kɛ fɛn ye fɛn min da ka di walasa an bɛ se ka kan tigɛ yɔrɔnin kelen kan tigɛ fɛn bɛ se ka lafiya cogoya min na an ka kira ye anw kalan o hinɛ de la an ka kira ye anw ladini o ye o tɛ adamaden ye o tɛ hakilima ye o ye dantanfɛn ye ala ye min sogo dun ni daga anw ye nka n'i b'a kan tigɛ k'i ka kan tigɛ ni hinɛ ye ka bagan dɔ jɔlen to ka dɔ da k'a kan tigɛ anw ka kira ye an bali o la o de kama ni diɲɛ maako bi k'u bɛna anw silamɛw kalan droit de l'homme na an b'an ka kira de valoriser an b'an ka kira de ɲɛfɔ diɲɛ ma ye n'o tɛ diɲɛ ma tɛ se ka kira ka mantonw kalan droit de l'homme na fiyewu droit sugu o sugu bɛ yen n'a bɛ adamaden hakɛ sabati i ye an ka kira y'a bɛɛ lajɛlen hakɛ bɛɛ lajɛlen ci hali yiriju jɔlen kira ye hakɛ di yiriju jɔlen ma ani hakɛ dɔ ka kan hali ji woyota walima ji min sigilen don ni maaw mago bɛ ɲɛ a la hakɛ dɔ bɛ a ye nin bɛɛ bɛ sɔrɔ mun na nin bɛɛ bɛ sɔrɔ an ka diinɛ de kɔnɔ ni diɲɛ nana bi ka droit di fɛnw ma ka droit di fɛnw ma ka droit di cigarette minɛnw ma ka droit di gulɔ minɛnw ma ka droit di musow ma ka droit di denw ma an b'a f'u ɲɛna k'u fɔra an silamɛw kɔ an ka silamɛya gafew ta an ka ɲɛfɔw ɲɛna an k'an ka kira ka sunna an ka kira ka taabolo kira de ma dɔn koyi minnu bɛ kira nɛni olu m'a dɔn hali an minnu ko k'anw ka kira dɔn anw yɛrɛ ma kira dɔn an ma kira valoriser bawo n'an m'a valoriser maa wɛrɛ tɛ se k'a dɔn k'a bonya kira cira ni hinɛ min ye a cira ni makari min ye a cira ni taabolo min ye
ay adamadenya gasi sigili min kɛ a ye sigiɲɔgɔnya gasi sigili min kɛ ani silamɛw cɛ ani yahudiyaw cɛ ani kafiruw ni ɲɔgɔn cɛ ni anw silamɛw kun y'o dɔn k'o valoriser o bɛ valoriser ni mun ye anw kun ka kɛ kira image ye dugukolo sanfɛ anw kun ka kɛ kira ladegebaga ye dugukolo sanfɛ a bɛ dɔn cɛ min ye nin maaw lamɔ wallahi o tɛ maa gansan ye o tɛ maa nenita ye o tɛ maa dɔgɔyata ye nka anw minnu ko k'anw bɛ kira nɔ anw yɛrɛ de ma kira valoriser anw de ma kira dɔn anw de ma kira bonya dɔn kira ni hakɛ min ka kan anw de m'o di kira Muhammad ma sallallahu alaihi wasallam min ɲinina anw fɛ kira kanu na k'an ka kira kanu ka tɛmɛ hali an yɛrɛ ninkun kan anw de silamɛw ma se k'o kɛ la yu'minu ahadukum hatta yakuna ahabba ilayhi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wan nas ajma'in k'aw dɔ la kelen ka limaniya tɛ saha abada fo ka taa sɔrɔ ne kira ka di aw ye ka tɛmɛ aw yɛrɛ ninkun kan ka tɛmɛ aw denw kan ka tɛmɛ aw faw kan ka tɛmɛ aw baw kan ka tɛmɛ diɲɛna kɔnɔfɛn bɛɛ lajɛlen kan nin de ɲininen don anw silamɛw fɛ anw de kan ka nin yira diɲɛ mana k'an ka kira ka di anw ye k'an bɛ kira fɛ ka tɛmɛ a ninkun kan annabiyu awla bil mu'minina min anfusihim ni ala kumakan de kuranɛ kɔnɔ ko kira kan ka bonya silamɛ bolo ka tɛmɛ i yɛrɛ ninkun kan ansɔriw y'o de yira an na madina ghazwatul uhud don madinakɛ cɛ 20 ni kɔ de nin bɔra i b'an bɛɛ de faga ka ban ka sɔrɔ ka se ala ka ciba ma bawo an y'o de layidu di muhamadu ma k'a ka bɔ maka a ka na madina an ni n'an ka nafolo n'an jeli an b'o kɛ k'i kumabɔ n'an bɛɛ ma sa ka ban se tɛ k'i ma tuma min na kɛlɛ tiɲɛna silamɛw bolo ghazwatul uhud don madinakaw ye nin de yira i b'an bɛɛ de faga ka ban n'o tɛ se tɛ kɛ kira muhamadu ma a bɛ fɔ de ma ko kira ko nin de kira kanu ninnu de kira kanu yira diɲɛ na lahala min kɛra faransi sisan funankɛni min dimina a ma dimi k'ale nenina a ma dimi k'ale fa nenina a ma dimi k'ale ba nenina a ma dimi k'ale ka taabolo dɔ gosira a dimina k'ale ka kira de lagosira subhanallah nin de kira kanu ye lala ni kun y'a yɛrɛ neni walima n'ale yɛrɛ kun dɛsɛra ni kun t'ale tɔɔrɔ walima n'a fa de kun dɛsɛra a kun tɛ tɔɔrɔ ta walima n'a ba de kun dɛsɛna a kun t'a tɔɔrɔ ta nka maa min ka fisa ni ale fa ye maa min ka fisa ale bolo ka tɛmɛ ba kan maa min ka fisa ale bolo ka tɛmɛ ale yɛrɛ ninkun kan o de se kɛra o de ma ale t'o tulonkɛ la maa min y'o kɛ o de kama a ye dankari a tigilamɔgɔ la silamɛw nin de image kan ka ye anw na walasa maaw ka anw ka ciden bonya walasa maaw ka an ka ciden karama annabiyu awla bil mu'minina min anfusihim sago tɛ ne la diɲɛ ko tɛ ne la fo kira sago fo kira diɲɛ ko ni min jɛra kira ye o de ka di ne ye min goyara kira ye o de bɛ goya ne ye n'an ka kira kanu sɔrɔ nin niveau ma tuma min na maa wɛrɛw bɛ sɔrɔ k'an ka kira bonya maa wɛrɛw bɛ sɔrɔ k'an ka kira hakɛ sigi anw yɛrɛ ɲɛsiranɲɛ kama an ka kira cira ni mission belebeleba min ye silamɛw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ innamal mu'minuna ikhwa an ka kira cira n'o mission de ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an ka ɲɔgɔn minɛ n'a sɔrɔ an ka silamɛw kun ye ɲɔgɔn minɛ n'a sɔrɔ an silamɛw kun ye kan kelen fɔ n'a sɔrɔ an ka silamɛya puissance kun kɛra kelen ye ɲɛdonna min bɛ kɛ anw ka diinɛ la bi anw ka kira la bi wallahi siraw kun bɛ kɛ kira ɲɛ anw silamɛw caya kama n'an ka fanga kama ani an ka hakilina kelenya kama nka juguw y'a ye ko anw disperselen de don k'an faralen de don juguw y'a ye k'u bɛ se ka dankari an ka diinɛ la u bɛ se ka dankari an ka ciden na foyi tɛ bɔ a la ni silamɛ jamana bɛɛ lajɛlen na i ye silamɛ jamana masakɛ juman bɔlen ka kuma officiellement k'a ka nisɔngoya yira ni Erdogan tɛ ni silamɛ jamana bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ka tila ka segin k'a fɔ k'a neni k'a dɔgɔya k'a lakari fo k'a fɔ ye k'u ka taa kunkolo lajɛ fatɔ furakɛlaw fɛ yen k'a man kɛnɛ kosɛbɛ bawo a y'ale tɔɔrɔ diplomasi ma ye a la an mago tɛ diplomasi la ni an ka kira ko don diplomasi tɛ yen jamanaw ka intérêt ko tɛ yen
masakɛ ye o kuma t'a la ni dangarila an ka kira la an bɛ diplomasi bila kɛrɛfɛ démocratie bɛ bila kɛrɛfɛ laïcité bɛ bila kɛrɛfɛ droit de l'homme tɛ yen maa dɔ ma ni maga kɛra anw ka ciba de la Erdogan ye nin de image yira diɲɛ la funangɛni fitinin min ye nin baara nin kɛ a ye nin de image kɛ ka misali yira ka silamɛw k'an bɛɛ interpeller k'an ka kira kan ka y'an bolo nin lahala de la nka kira cira mission minnu kama n'o mission ma valoriser anw yɛrɛ bolo anw silamɛw fara la kunasini silamɛw farala ɲɔgɔn kan an ka jamana kɔnɔ yan misiri b'a la ka kira défense ta n'a sɔrɔ ni silamɛw kun faralen don ɲɔgɔn kan ka kɔn nin ɲɛ nin cogo la Mali yɛrɛ kɔnɔ silamɛya kun bɛ bonya silamɛw kun bɛ bonya an ka jɛ ka don da kelen fɛ taabolo si ko ma y'a la taabolo bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ko dankarila an ka ciba la an ka jɛ k'o kɛlɛ wa nin image de kan ka kɛ wagati bɛɛ lajɛlen na silamɛya ka intérêt nɔfɛ an ka jɛ ka don da kelen fɛ maa kelen ka intérêt personnel ko tɛ dɛ taabolo ko tɛ yen ni silamɛya ka intérêt nana seku ko tɛ yen ni silamɛya ka intérêt nana an bɛ nin karisa de kɔ ni silamɛya ka intérêt nana o ko tɛ an bɛɛ ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ an farala ɲɔgɔn kan ka silamɛya ka image yira o don cogoya min na k'an ka dusumakasa yira se t'anw ye dɛ nka nin y'an seko dɔ ye alhamdulillah ne kontana ne nisɔndiyara wallahi ne nisɔndiyara bawo mun na ja ni kira kun ma nɛni tan silamɛw kun tɛ fara ɲɔgɔn kan Mali la yan tan ka ni ɲɔgɔnna baara kɛ tan ja ni nin kun ma kɛ anw silamɛw kun t'a yira k'a fɔ k'an ka kira ka di anw ye ja nin kan ka yira anw na k'a fɔ ko ja taabolo bɛɛ lajɛlen sɛbɛ ye kira ko ye koyi ja an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kira kelen nin de la an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kira ko la bawo bɛɛ dimina ko bawo ko dangari kɛra o kira la ja kira nin ye point commun dɔ de ye an bolo min kan ka to an ka fara ɲɔgɔn kan hali n'a sɔrɔ an ka hakilinaw diversifiera hali n'a sɔrɔ an ka faamu ma kɛ kelen ye point commun dɔ bɛ yen an bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔn min na n'o ye Muhamadu ye sallallahu alaihi wa sallam e ma o de kama ale cira kuma min na n'a sera Madina kɔnɔ a y'a ɲini Maka muhajiruna ani Madina ansaru a y'olu bolo di ɲɔgɔn ma k'u ka renforcer fɔlɔ kira ka nin baara nin leçon belebeleba de b'a la misiri jɔra ka ban dɔrɔn a ye sahabaw bɛɛ wele ka na misiri kɔnɔ ta Makanka minnu ye hijira kɛ ka bɔ Maka ani Madina sahaba minnu bɛ n'o ye ansaru ye a y'u bɛɛ wele a bɛ Makanka cɛ kelen tigɛ ta ka Madina ka cɛ kelen tigɛ ta aw ka ɲɔgɔn tigɛ minɛ aw ka kɛ ɲɔgɔn balima ye gansan tɛ koyi ala kira y'a dabɔ fɔlɔ ka silamɛw ka rang de souder fɔlɔ parce que a b'a dɔn k'a fɔ ko kɛlɛ bɛna ɲɛsin silamɛya ma a y'a dɔn ko jugu bɛna sɔrɔ kɛlɛ bɛna daminɛ sisan fo sopasima ɲuman de ka dilan fɔlɔ a y'a dɔn ko Madina yahudiya minnu bɛ k'olu tɛna to yen a y'a dɔn ko Makankaw tɛna to yen a y'a dɔn ko kabila wɛrɛw bɛ yen k'olu bɛna wuli sisan an kan ka renforcer fɔlɔ a ye balimaya de sabati ka kelenya de sabati Awsu ni Khazraju minnu kun bɛ yen ka ɲini ka bɛn don olu ni ɲɔgɔn cɛ bɛnbaliya min kun bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ k'o bɛn sabati nin ye kira ka politiki dɔ de ye ja n'an bɛnna de jugu bɛ siran an ɲɛ kira y'i to la ka pacte signé ani Madina yahudiyaw ni ɲɔgɔn cɛ an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka intérêt commun dɔ défend n'o ye Madina ye sahabaw ni yahudiyaw ka fara ɲɔgɔn kan ka accord signé ni maa bɔra yɔrɔ wɛrɛ la k'a bɛna an kɛlɛ an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'o tigilamɔgɔ kɛlɛ n'a tigi ko k'a b'aw yahudiyaw kɛlɛ anw silamɛw bɛ fara aw kan k'o tigi kɛlɛ n'o tigilamɔgɔ ko k'a bɛ an silamɛw kɛlɛ aw yahudiyaw ka fara an kan an k'olu kɛlɛ an ka Madina yɛrɛ protéger fɔlɔ kira ye nin accord kɛ ani yahudiyaw ni ɲɔgɔn cɛ pour que k'a ka rang souder ka fanga di a yɛrɛ ma ni ni imagine kun yera anw silamɛw la jugu kun t'u sago sɔrɔ an na tan jugu ja kun tɛ gɛlɛya anw ye nin cogo la tan jugu kun tɛ an ka kira lagosi nin cogo na tan hali ni arabu jamanaw caman ni y'u ka kutubaw lamɛn bi a bɛɛ kɛra kutuba politiki kutubaw ye u bɛɛ ye kuma nasi cogoya dɔw de la haramu yɛrɛ kɔnɔ koyi Makan yɛrɛ haramu kɔnɔ sudeti de selili kɛ bi
kuma be fo togo do la wala sa ma kana jogi kuma foli la nga kuma la yine mi o ka do jugu bi se ka siran yin kan kan tugo yati kira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ale min tira ni kanda ni kunanje arsalahu rahmatan lil alamin kake hine kana danfem bela jede nyoro tiens donc ala ka tiba itili kara hine koy demseni fitini ka nyama mine ka sudo kira chili de kara sababu ko dabla setibu kata bin sentan kan kira ka chili de kara sababu ko dabla iriban nafolo duni kira chili de kara sababu ko dabla yatime ka hake sabatili kira chili de kara sababu ko dabla kam muso ka hake renforcer ni diɲɛ ko bi ko droit de femme aw ka taa hajjatul wada'i la ban aw ka taa kira ka kutuba lajɛ o kɔnɔ ban an delila ka hajjatul wada'i kutubaw kala yan kira ka kutuba laban min n'a y'a kɛ arafa a ye kutuba hiji kelen min kɛ k'a to arafa kulu sanfɛ ne b'a fɔ o de kutuba ma ko déclaration universelle des droits de l'homme déclaration universelle des droits de l'homme kira ye hakɛ caman n'an tɛna fɔ ka hakɛ bɛɛ kira y'a bɛɛ globaliser k'a don o de kɔnɔ o kutuba de kɔnɔ bawo a ko sahabaw ma laala aw tɛna ne ye nin jɔyɔrɔ nin na tuguni ni ne bɔra yan ɲina o y'a ka sarangani laban de o y'a ka discours laban de a ye min kɛ nation ye a ka manton bɛɛ lajɛlen fo ka taa dugukolo meleke an ka kira ni bonya ka kan an ka kira ani karama ka kan bawo a ye hɛrɛ de kanu ni ɲɛnama ye humanité tout entière kira ye hinɛ de kanu ni anw ye a ye lafiya de ɲini ni diɲɛ ye surtout anw silamɛw hɛrɛ sira foyi tɛ yen fo kira y'a bɛɛ yira an na yanni saya ka na ma tɔɔrɔ sira si tɛ yen fo kira y'a yira a mansaw na a ka sahabaw la yanni saya ka na an ma tarakana ala al-mahajjati al-bayda sira jele siraba jele a sanuma a sufɛla n'a tileganfɛla bɛɛ lajɛlen ye kelen ye kira soma yɛlɛmana k'an to o de sira kan ka tila k'a manto ni hinɛ minɛ ka manto ni makari minɛ kira ko a ka kumakan dɔ la sallallahu alaihi wasallam k'ale mantonw ka baara bɛɛ lajɛlen bɛ yira ale la don o don sɔgɔma ni don o don wulada fɛ sɔgɔma ale mantonw ka baara bɛna yira ale la ni tile bina mantonw ka baara bɛna yira ale la n'a ye hɛrɛ ye maa min ka baara ɲuman na a bɛ ala tanu ka ala barika da n'a ye tɔɔrɔ ye k'a dusu bɛ kasi a bɛ ala yafa deli ko ala yafa ni tigilamɔgɔw ma kira ka hinɛ ka ɲɛsin an mantonw ma kira ka kanu ka ɲɛsin an mantonw ma an man kan ka sɔn o kira ka nɛni an ɲɛna ka kɛ i n'a fɔ foyi ma kɛ ni se tɛ anw ye an tɛ se ka mankan ci an dusukun kan ka kɔn ni se tɛ anw ye u ka produit minnu bɛ an ka jamanaw kɔnɔ k'an ban k'u san arabu jamana caman ye nin kɛ alimentation baw la supermarché baw la u ka produit fɛn o fɛn bɛ yen u y'a bɛɛ lajɛlen lajigi ka b'u ka fɛn magasin kɔnɔ n'o se tɛ anw ye an dusukun kan ka se ka kɔn u ka station minnu bɛ yen sigidaw la jamanaw kɔnɔ u banna k'u ka essence san n'o se ma kɛ anw ye o fanga tɛ anw na an dusukun kan k'an ka kira nɛni kɔn an dusukun kan k'an ka kira nɛni kɔn kira ni nɛni man kan wa n'a ye nɛni bɛ a nɛni anw de nɔfɛ n'o tɛ kira yɛrɛ tɛ fiyewu maa si ni kira tɛ se ka sigi kɛ maa si tɛ se ka kira ka tariku lajɛ ka kira ka sira lajɛ k'i bɛ nɛni yɔrɔ dɔ sɔrɔ a la ka ciba la a tɛ yen walahi a tɛ yen ani madina yahudiya minnu ye sigi kɛ olu y'a dɔn wallahi nin cɛ ni maa tɛ se ka kɛlɛ ala ka limaniya d'an ma minnu y'a nɛni an bɛ dugawu de k'u ye ala ka tubi nɔgɔya n'u ye ala ka hakili ɲuman di an n'u ma an b'a kɔn n'an dusukun de ye nka ni kɛlɛbaga bɛ ala de y'u kɛlɛbaga ye ni kɛlɛbaga bɛ u la anw ka dusukun kɛlɛ kɔfɛ u ka kɛlɛ bɛ u ni ala de ni ɲɔgɔn cɛ ala y'o aya caman fɔ an ɲɛna ala y'o aya caman fɔ an ɲɛna ale ka kira dɛmɛli o bɛ ale ala de bolo kira kisili kira tangali o bɛ ale ala de bolo ka kira kisi ka bɔ muge bɔli ma o bɛ ale ala de bolo subhanahu wa ta'ala nin bɛɛ
bana ka kira dɛmɛ ko ale ala ye kira dɛmɛ baga ye ala ye nin bɛɛ lajɛlen fɔ anw ɲɛna kuranɛ kɔnɔ koyi ja anw ka dimi ko kira nenina an bɛ ka k'anw yɛrɛ de n'o tɛ a tɛ foyi tiɲɛ kira ye ale kira ye ala ka bonya sɔrɔ ka ban adamadennin ka dɔgɔyama mun bɛ nin tiɲɛ ali kira ye a bɛ anw de tɔɔrɔ n'o tɛ a tɛ kira yɛrɛ tɔɔrɔ koyi ala n'a ka mɛlɛkɛw ye kira min bonya jibirila ye kira min bonya adamaden nɔgɔlen kafiri ka dɔgɔyama o bɛ fɛn tiɲɛ o kira ye wa nka kira ka bɔ anw minnu yɔrɔ a bɛ anw de tɔɔrɔ a bɛ anw de degun an b'a ɲini Alahu Taala fɛ ala ka tubi nɔgɔya n'u ye ala ka hakili ɲuman d'u ma ala ka segin kɔ nɔgɔya u ye ka anw yɛrɛ kira kanu don an dusukun na ala ko nɔgɔya an ye ni kira kanu ma don an dusukun na an bɛ fu la koyi da la fɔli nin ko tɛ kanu place ye dusukun de ye ni kanu place ye dusukun ye dusukun ka baara ye jumɛn ye adamaden farikolo la ale de bɛ jeli tila farikolo fan bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ale de bɛ jeli bɛɛ bɛ munumunu ale de fɛ jeli fɛn fɛn bɛ adamaden farikolo la a bɛɛ bɛ munumunu dusukun de fɛ ni place kanu fana place de ye dusukun ye o dusukun kelen de kan ka kanu yɛrɛkɛ farikolo fan bɛɛ lajɛlen na n'a sɔrɔ an ka kira ko ye tiɲɛ ye kira kanu kan ka y'an sinfo bɛɛ lajɛlen na ala ka kira kanu don an dusukun na wa sallallahu ala sayyidina wa habibina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أمي الله سبحانه كستيجي على ولي من دونك بركة kisi ni nɛɛma an b'o ɲini masa Taala fɛ a ko caman kɛ danfɛnw na sɔn hɛrɛma kan a n'a ka sahabaw a n'a ka sodunkew ani mɔgɔ mɔgɔ n'o tugura kira sanumani ka taasira kɔ fo ka taa se jɔ dɔ ma ala k'an bɛɛ lajɛlen fara o jɔn kunnandiw kan n baden an ka dɔn ka fɔ an ka bonya sɔrɔ diɲɛ nin kɔnɔ an ka lafiya sɔrɔ diɲɛ nin kɔnɔ a tɛ sɔrɔ foyi la fo ka tugu kira Muhammad nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam an ka yɛrɛ nɛgɛn dabila koyi aw ma ye diɲɛ ma se ka basigi halisa diɲɛ ye sariya sugu bɛɛ lajɛlen ta pour que ka diɲɛ basigi a ma ɲɛ an bolo organisation sugu bɛɛ lajɛlen créera diɲɛ kɔnɔ pour que ka basigi nati a ma ɲɛ an bolo a tɛ se ka ɲɛ basigi bɛ sɔrɔ fɛn kelen pe dɔrɔn de la kira Muhammad nana ni diinɛ min ye n'o ye silamɛya diinɛ ye basigi ni lafiya bɛ sɔrɔ o dɔrɔn de kɔnɔ wa hali adamaden yɛrɛ i ninkun na basigi ni lafiya tɛ sɔrɔ adamaden ninkun na fiyewu fo ka taa sɔrɔ ni min kɛra silamɛ ni ye e ka gulɔmina dɔ lajɛ bani e ka tɔɔrɔ cogo lajɛ bani ka sɔrɔ a labɛnnen don a vɛsilen don nafolomugu b'a bolo mɔbili ɲuman b'a bolo wari b'a bolo a bɛ baara yɔrɔ ɲuman na nka e ka degun cogo lajɛ bani bawo ale ma kɛ diinɛma ye e ka maa dɔ lajɛ yuruku yuruku la sugu kɔnɔ k'a ye surɔfɛn minɛ la sugu kɔnɔ k'a ye yiriba wari minɛ la sugu kɔnɔ hɛrɛ b'a bolo nka a yɛrɛ ninkun lafiyalen tɛ nafolomugu caman b'a bolo nka nin b'a lafiya e ka mɔgɔ dɔ lajɛ tribunali laban a bɛ ka taa dɔ convoqué tribunal la 15 sur 20 nɔfɛ ka sɔrɔ dugukolo 60 dali papier dalen don a bolo hectare 20 hectare 30 b'a bolo mais o n'a ta bɛɛ a bɛ ka taa dɔ wele tribunal la 15 sur 20 nɔfɛ e ka ni tigilamɔgɔ ka lahala lajɛ ban e b'a dɔn k'a ma lafiya fiyewu lafiya ye nafolo de ye wa lafiya ye mɔbili kɔnɔ ɲuman donni de ye wa jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔli de don wa ka kɛ jamana masakɛ ye o de ye lafiya ye wa lafiya ye ninkun lafiya de wa ninkun lafiya tɛ sɔrɔ foyi la ni silamɛya tɛ diɲɛ bɛ ka lafiya ɲini an tɛ k'a sɔrɔ Nations Unies u ye fɛn bɛɛ kɛ
olu ka conseil de sécurité anu ka kɛlɛkɛ minɛ minnu bɛ anu ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ n'olu taara yɔrɔ min yɛrɛ la ko lafiya bɛ taa ɲini ye o de bɛ taa kɛ insécurité bonya sababu ye an ta kɔlɔlɔ la nin ɲɛna u nana k'u bɛna lafiya de ɲini anw ye u nana dɔ fara an ka insécurité kan yan o tuma lafiya bɛ bɔ min an b'an dama kasi jɔn de ye an ye faransi wele ko kana lafiya d'an ma o nana dɔ fara an ka insécurité kan an ye CEDEAO wele ko an tɔɔrɔlen don olu nana dɔ fara an ka tɔɔrɔya kan an ko armée Mali k'olu b'an lafiya an ye minɛn bɛɛ ɲini ka di olu ma halisa an b'a lafiya lafiya bɛ sɔrɔ mun na lafiya bɛ sɔrɔ silamɛya de la lafiya bɛ sɔrɔ kira de nɔfɛ tugu la sallallahu alaihi wasallam wa hali ka du kɔnɔ n balimakɛ n'i degunnen don i ka du kɔnɔ n'i degunnen don i musow fɛ i degunnen don i denw fɛ i degunnen don i ka maramaw fɛ i tɛ ala ta de kan n'o tɛ n'i ye ala ta wallahi summa wallahi i bɛ lafiya sɔrɔ i ka du kɔnɔ a ye duw lajɛ kɛ a ye duw lajɛ kɛ silamɛya bɛ du min kɔnɔ alako bɛ du min kɔnɔ mara bɛ du min kɔnɔ sutura bɛ du min kɔnɔ ladabu bɛ du min kɔnɔ du min denw bɛ seli fana seli u bɛ lansara seli u bɛ fitiri seli u bɛ fajiri seli u bɛ safo seli yali o dutigi lafiyalen don wa walima du min kɔnɔ ni bajanbila bɛ yen yɛrɛsagokɛ bɛ yen sɛtanɛ bɛ yen musomanninw bɛ yɛrɛkun feere la ɲɛmɔgɔden wolow bɛ yen cɛmanninw bɛ jouer minw na gɛrɛn bɛ sigida la sɛsɛminaw bɛ yen nin dutigi masina bɛ lafiya o du bɛ silamɛ bɛ du o du kɔnɔ n'a dutigi ka sɔrɔ dana 100 ma a b'a ka denbaya wasa ni a ye nka ala ko tɛ du o du kɔnɔ o dutigi ka sɔrɔ dana 100 ma million ma a tɛ wasa a tɛ fa a tɛ se k'a ka dudenw satisfait a tɛ se k'a ka dudenw satisfait parce que munna silamɛya tɛ yen ala ko tɛ yen wa jamana b'o cogoya kelen na wa diɲɛ yɛrɛ b'o cogoya kelen na wa adamaden ninkun yɛrɛ b'o cogoya kelen de la fo an ka kira ye an yɛrɛbakun de la lafiya bɛ sɔrɔ ni o de ye o de kama an ka dɔn k'a fɔ ko bonya bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ kira nɔfɛ tugu de la bonya ani karama a bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ mun na a bɛɛ bɛ sɔrɔ kira nɔfɛ tugu de la sallallahu alaihi wasallam Allahu taala y'o de fɔ an na a ko walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin bonya ni karama ye ala de ta ye e ma masakɛ bɛɛ bɛ tɛgɛrɛ fɔ ka masakɛ min na yɛlɛ a bɛ tila ka nɛni k'a dɔgɔya ka gabakurun kɛ ka bon bonya tɛ masaya ye o Sayyidina Umar radiyallahu anhu ale tun bɛ taa ɲini a dalen sirada la tani nɔ yiriju dɔ kɛrɛfɛ walima sokogo dɔ kɔfɛ a dalen kunkolo bɛ sɛmɛ a ka taama na k'i da ka sunɔgɔ amirul mu'minin silamɛw ka ɲɛmɔgɔ fo yahudaw bɛ kabakoya nin de y'aw ka ɲɛmɔgɔ kɛcogo ye awɔ a hakili sigilen don parce que ale bɛ ala ta de kan a bɛ kira ta de kan danfɛnw na sɔn hɛrɛma Muhammad sallallahu alaihi wasallam garde kɔri kun t'ale kɔ ka yala mɔgɔ jɔlen t'a ka da la k'a garde a b'a yɛrɛ sagoya la a bɛ taa fan bɛɛ fɛ a bɛ ten de silamɛya de ye nin ye f'an ka segin nin de ma wa an ka kira y'an kalan nin na wa kira cira nin de fana kama ka kira kanu kanu ka ye dusukun na a dusukun ka kanu yɛrɛkɛ fari fan bɛɛ lajɛlen fɛ n'o kɛra a ma fɔ ko maa bɛ taama ɲɔgɔn sɔn bɛɛ ta f'a bɔra a ka cɛɲɛ la n'an ye kira kanu dɔrɔn an bɛ kira juguw de lajigi mɛ jɔnni bɛ se k'a fɔ ko nin ye ne kanu ɲɔgɔn ye nin ye ne taama ɲɔgɔn ye nin ye ne daga wuli ko mɛ k'an sɔn tɛ kelen ye o bɛ se ka kɛ n'an ko k'an ye kira kanu kira jogo de kan ka diya n ye an kan ka kira jogo de ladege kira kanu de kan ka an jogo yɛlɛma k'an ka taabolow yɛlɛma kira jogo de kan ka to an ka ban ko dɔw ma ko nin man di kira ye i mana kɛ tiɲɛlikɛla ye ni maa ɲɛnama dɔ jɛra maa basigilen n'i bɛna kojugu kɛ kuma o kuma n'i y'a tigilamɔgɔ y'i kɛrɛfɛ i b'a fɔ ko e ye karisa bɛ e jɔ n ka nin ko dabila o teriya yɛrɛ la e b'o ko dabila ko parce que karisa b'i kɛrɛfɛ kuma bɛ kuma la i tɛ sɔn k'o fɔ ko parce que karisa b'i kɛrɛfɛ nin ye n ka maa ɲɛnama ye nin ye n kanubaga ye n tɛ fɛ ka ko dɔw k'a ɲɛna n'an ko k'anw bɛ kira fɛ o kira kanu kan ka an sama ka taa n'anw ye min a kan ka mun de k'anw na jogojugu dɔw bɛ an k'olu dabila parce que ne bɛ kira fɛ kira ko lahara don ko maa minnu ka surun ale ala kira la ko maa jugu ɲumanw de ka surun ale kira la ko maa jugumanw de yɔrɔ ka jan ale la ko maa jugujugu de yɔrɔ ka jan ale la wa kira cira liyutammima makarim al akhlaq
kalin nana ale ka mission essentielle ko kana jogo baw de dafa wa innaka la ala khuluqin azim ala ko Muhammad ne be sharia e be jogo belebele baw de kan I jogo kay Muhammad ni anga kira majamna ni niyo no kira kele ni kada nyo anga anga majamni munye ni yahudiyaw ni nansaraw tigelen ye awna asababu ye jumay parce que ambe songa fara yahudiya do kan ga islamé do kele ambe songa fara nansara do ka islamé do kele islam yahudiya do ka teriya kadi awnye katena islamé do ka je nyogonyaka jago ya ubinya dona kana kuy ala kalimanya dama ala ka tiya irana kande manga tugu tiya ko ka barake ni ay kira kanu be min no fe nyini en fait anga tugu kira no sallallahu alaihi wasallam kani mamin tugura kira no ko tigira ala de no sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa ta'ala ni akuma kande koy ni ko kibe ala fedro kika tugu ni Muhammad no fe ni bay ala kuma kan kira kuma ka unde aka hadisa sanmauna na amma sika ni yoro de famu walma anya famu abaraka di man no ya amma wa kira dumbe kan wole de kuy note ninne nin kelaw kan ne niwa mami soma yele mana samba kelin kemena nin ko non ne ni nabi ato toro jugu yu ka jugu yake kira nyana manyana u desera jugu yake kira la nyana manyana o desera ni jugu nana kira nenimbi obe munche kira yesa jugu ye kira jugu ya foka dabali mawizateni kula uzubira bin nasini kula uzubira bil faraki o jigina kira kane kayre kuntanga ni ay jugu ga jugu ya fe take kira nyana mala kataga kira ka dine ni be kata aka mission be kataga aka idéologie be ka barake ne bode fok ma chamana koy ni leader politique yera dien kono ni leader d'opinion yera dien kono ni penseur yera dien kono savant yera dien kono écrivain yera dien kono minga influence bonyara katime kira Muhammad takati ati on samba keleni ko aka idéologie be ka barake abeka chaw labe abeka chaw formé o tigila mo ko kunte magansa yin koy ambayin Allah taala fe ala ka kishini na make kira kan sallallahu alaihi wasallam ala ka an yere ke kira mantu nyumawnye kira kanu ala ka do an duskuna kira jogo ala ka do an jogo la ambayin Allah taala fe ka kira tu anno ka barake na ka sunay ala ko no gan islam be bela jeli ka barake ni kira Muhammad ka sunay ala ko no gan islam be bela jeli kanyin ala fe alisa ko ala ka tiya yira anna ka ande manga tugu tiya ko ka barake ni ay ala ka galon yira anna ka yoro ma jan ka bo galo ani shitane no fe tugu bela jelena mamunu be ka kira dineni mamunu be ka kira juguya ambe duwde ko ko ala ka tubi no ya niwi ala ka hakli man duma ni herabula ala ko sigin kana tiema ni heratula uni fe min kaka innaka fainaka mustahziin ni ala kuma kande ko ale ala de be kira wasa munun bu muge bo kira la de ko kira ki sembo la ko to ale ala yerema ni ala kuma kandi o koro mi anyi kira ni kira nyana manyana kira te ate reagi abeka ko to ala de ko woni anga kira sonde ko iba neni iba dogoya iba la karate fuifu abekla ka duwa uki toifa ka uye minkala ka genga bo toifa ni gabakuru ni berewu ye demsanu fe jibril nana ko halakiwa ko ala ko yinyadi kira ko mawtwe nen nana mission no ma famunde nduku ya famute ni kenela la ala bina bona bula munum bena ke dine ni sabati bagawe waslamen nyuma fene kanga ketandi emi ngo kibe kirano muna ete ya fay balmawma muna ete ya fay sinjuma gelebe ni ibalma doni nyogonte gelebe ni kabila nyogon doni nyogonte almamu kumana dugutigu kumana sigida mo kumana aban nta ban foka diewuli ni karsate do ndakelen fe foka diewuli ndate do adala foka diewuli an sara akana jon shukuna subhanallah ebe kira de no fe kira ya fara
yafara magan kawma izhabu fa antum tulaqa ni jugo banu nde kira jugo ye nde kanga ye kira no fe mo la ni kira kanu ma yoro nde kanga yana aka kila ikase soro ka kla ka yafa nga ambe yada ka jama ka tonyoli de ke kuma mina anye se soro ye gendarme ye policier ye sorasi ye service dado nyamgo ye ambe dansa go kuma mina ni sedi dama kaso ni sebiye kuma mina de kanga yafa ni sebiye kuma mina de kanga hina ni sebiye kuma mina de ikanga dese bagato magoto nga anga tonyoli be ke kuma mina ni ala sedi dama ala katubin wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin qumu ila salatikum yarhamukumullah jazakallahu khairan man garama khairaye jazakallahu khairan ala kausara nyuma jamana nyuma tebesigi bau khairan man garama nyuma tebesigi khairan man garama